Utay guys. Ibutangan na niya siya magic sarap guys. Magic sarap. Wala siya magic sarap. Magic sarap talaba. guys. Gamay na lang ba? Talabas ha. Talabas ayun guys. Culture din na sir. Oo. Culture. Dagat. Ito siya. In fairness. Ngayon sa mata diri guys, nangatulog guys or mga ligo guys. Ligo ta guys. Oy. Sayawan man guys. Ala guys, lagi mga buong bilya dito guys. Sa club na siya. Oh, kana Naugap na. butangan na po na rugata. Dili oy, kano na diretso? Okay, okay guys, ready to eat na day guys. Ano nagsuko? Talaba. Kana Sir Jess. Hey guys. Imong moment ron. Guys. Diba guys? Kitchen committee. Ako. Sir Jesser o nag-slice. Hi! Hi guys! Slice tag parning sinugba guys. Kana. Dami kayo ang crabs. Ang sinugba. Ang birthday girl oh. Birthday girl. Ano pa yung mga singer? Pa guys oh. Kuan. Tuyong. Tuyong. Pakadagan sa tuyong guys. Lamig kayo guys. Laboy talaba di ato guys. Tapos singer diri guys. Ano mo singer guys? Tapos mga tigluto diri guys. Guys.